الحمد لله الحليم المنان الذي أكرمنا بحبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد عدنان، وأكرمنا وإياكم بأن جعلنا من أمة هذا النبي سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمرنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ اللسان وحفظ الجنان، وجعل باب الجنان من اللسان، فالله يصلح لنا ولكم الجنان ويحفظ جميع الأركان خصوصا منها اللسان، لأنها عطب الإنسان، فإذا سلم اللسان سلم الإنسان. Beliau memulai ceramah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Jarsidin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengikuti daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita dengan dijadikannya kita sebagai umat yang mulia, yaitu umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melewati lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga daripada hati kita, agar kita menjaga daripada lisan kita, lidah kita. Dan juga ketahuilah bahwasanya lisan ini adalah pintu daripada hati kita. Artinya apa? Kalau lisan kita baik, maka hati kita tentu pun baik. Dan juga kata beliau, lisan ini sebagai inti daripada anggota manusia, yang mana kalau lisan seseorang tidak baik, maka menunjukkan seorang manusia tadi tidak baik juga. Itulah lisan, kata beliau. سأل أبو ذر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما أخبره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإنسان ما يتلفظ من قول إلا ويكتب عليه، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك ملك للحسنات يقال له رقيب عتيد، وهناك ملك للسيئات يقال له رقيب عتيد. فإذا رقيب عتيد للحسنات ورقيب عتيد للسيئات. ما يتلفظ الإنسان إلا ويكتب عليه. قال سيدنا عبد الله بن عباس عندما قيل له فلان يكثر الكلام، فقال إن كلامه كله محصي عليه، إن خيرا فخير تكتب لك الحسنات، وإن شرا فشر تكتب عليك السيئات. فاحفظ لسانك تصن جنانك وتصون دينك، ويكون إيمانك متصل بإيمان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Salah seorang sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwasanya setiap perkataan itu pasti setiap apa yang kita katakan itu pasti ada nilai pahalanya, ada nilai dosanya.
Lalu Sayyidina Abu Dzar itu bertanya tentang itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu sesuai kata Rasulullah dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lapaskan yang keluar daripada mulut kita, di situ ada yang namanya malaikat raqib dan atid. Yang mana raqib atid ini kalau ada di sebelah kanan kita itu menulis daripada kebaikan-kebaikan kita. Raqib atid ini kalau ada di sebelah kiri kita, mereka menulis akan apa? Akan kejahatan-kejahatan kita. Jadi apapun yang kita katakan, ada yang mencatat daripada perkataan kita tersebut. Dan juga kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang keluar dari lisan, itu pasti ada catatannya. Apa jawab Rasulullah? Bahwasanya apapun yang engkau ucapkan, kata Rasulullah, itu kalaunya baik maka dapatlah kamu akan pahala. Kalaunya yang kamu ucapkan itu jahat, yang kamu ucapkan itu tidak baik, maka dosalah yang akan kamu dapatkan, kata Rasulullah SAW. Dan jagalah, kata beliau, lisan kamu. Karena kalau kita menjaga lisan kita, maka akan terjaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita, maka akan kuatlah iman kita. Kalau iman kita kuat, maka iman kita akan tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعجب أبا ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر يتعجب، وهل نؤاخذ على ما نتكلم به؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإن الإنسان هو المتكلم عما في الجنان. الكلام يكون في القلب. ما هو ترجمان ما في القلب؟ اللسان. فما يتكلم به الإنسان هو إنما استمده من جنانه. فينبغي للإنسان أن يكون استماعه للكلام أكثر من كلامه. فلهذا لما قيل لبعض السلف: فلان يكثر الكلام، قال: إن الله خلق للإنسان أذنان ولسان واحد، خلق أذنين ولسان واحد. لماذا؟ لأجل أن يكون ما يسمعه أكثر مما يتكلم به، فيكون سماعك تستفيد وكلامك أقل من سماعك، لأن من كثر كلامه كثر سقطه وكثر خطأه وكثر زلله. Sayyidina Abu Dzar merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang kalau kita menjaga lisan kita maka akan terjaga hati kita. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang namanya lisan itu petunjuk daripada apa yang ada dalam hati kita. Orang tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati kita, cuman lisan itulah yang menunjukkan daripada apa yang ada dalam hati seseorang. Oleh karena itu kita jaga lisan kita supaya hati kita pun terjaga. Lalu kata beliau, hendaknya seorang manusia itu hendaknya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena ya bahayanya lisan kalau kita banyak bicara itu bisa bahasa kita terpeleset. Nah, tapi hendaknya jadilah manusia yang senang mendengar. Makanya Jarsidin tadi Allah menciptakan di dalam diri manusia
telinga ini 2, muntung 1. Itu tandanya apa? Tandanya kita disuruh membanyaki mendengar. Makanya diciptakan 2 telinga ini. Beda dengan bepender, muntung 1 aja. Itu pertanda bahwasanya kita disuruh jangan banyak pender. Akan tetapi apa? Banyaki berdengar. كان على الإنسان كما قال بعض السلف الصالح عندما وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال له قال إذا علم الإنسان أنه مؤاخذ على كل كلمة ينطق بها لم يتكلم إلا فيما يعنيه. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الكلمتين من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمعت الدين كله. كلمتين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه في النظر، تركه ما لا يعنيه في السمع، تركه ما لا يعنيه في الكلام. أكثر الفتن في البيوت من اللسان، أكثر تفرق العائلات وتشتت وتفرق العائلات من اللسان. كلمة يحكيها هذا ثم يزيد عليها كلمة ثم يرويها لآخر، وذاك يحصل كثيرا خصوصا في النساء. تتفرق العائلات وتتفرق البيوتات فتصير البيوت خراب بسبب كلمة واحدة. فيتنبه الإنسان لكلامه ويكون بكلامه مصلحا لا مخربا. Jadi ada salah seorang daripada salafun salihin, salafun salih, yang tepatnya kata beliau adalah Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Yang mana Imam Umar bin Abdul Aziz ini beliau berkata, jikalau seseorang itu tahu kalau setiap apa yang dia katakan itu pasti ada pahala atau dosanya, ada hitungannya. Seberatan apa yang keluar dari mulut kita ini ada hitungannya. Kalau tahu itu benar-benar meyakini akan sesuatu tersebut, maka pasti Jersidin seseorang itu tidak akan berbicara, tidak akan mengeluarkan kata-kata dari mulutnya kecuali sesuatu yang penting. Kada mau keluar itu sesuatu yang kada penting. Itu sesuai dengan hadisnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kesempurnaan kebagusannya seseorang yang beriman itu adalah meninggalkan sesuatu yang kada bermanfaat. Artinya amun kita hendak jadi muslim yang bujur, muslim yang baik, muslim yang bagus, muslimah yang baik, muslimah yang bagus, hendaknya kita meninggalkan sesuatu nang kada ada manfaatnya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW, Jersidin 2 aja kalimatnya, cuman mencakup agama, mencakup akhlak-akhlak agama kita ini. 2 kata aja. Artinya apa? Sesuatu yang kada manfaat itu tinggalkan. Sesuatu yang kada ada manfaatnya tinggalkan. Contohnya melihat Jersidin. Mun kada manfaat melihatnya jangan dilihat. Istilahnya berjalan, kalau berjalannya kada manfaat jangan dijalani. Kaitu juga berpender, berbicara, amun penderannya kada ada manfaatnya jangan dipenderakan. Jersidin inti daripada kerusakan di dalam rumah tangga khususnya Jersidin itu adalah gara-gara berpender nang kada ada manfaatnya. Akibat berpender kada ada manfaatnya, akhirnya rumah tangganya rusak. Akhirnya rumah tangganya kada beres.
Akhirnya ting sanak lawan ting sanak bakalahi. Itu gara-gara apa? Bepender sesuatu jasidin nang kadada manfaatnya. Nah, itu makanya jasidin. Kadang-kadang khususnya sidin tadi menyambat khususnya jasidin babiniya. Kadang-kadang bepender lah satu kalimat dua kalimatnya nih. Lah bepender ke lain nang lain ini menambahi bisa. Karena nang lain pulang menambahi, akhirnya rusak persaudaraan, rusak rumah tangga, rusak apa jiran-jiran, rusak akhirnya gara-gara muntung bepender kadada nang manfaat. Nah, jadi hendaklah jasidin bepender yang ada manfaatnya, bepender sesuatu yang ada di situ kebaikannya, sehingga kita menjadi muslim atau muslimah yang baik. فكل المشاكل التي نراها في البيوت وتشتكي منها العائلات وأقسام البوليس ملآنة بالمشاكل والمحكمة عند القاضي ملآن المشاكل كلهم لم يطبقوا حديث واحد من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الخوض فيما لا يعني امتلأت أقسام البوليس والمحاكم وكثرة المشاكل والعداوات كل ذلك من الخوض فيما لا يعني فكيف لو طبقنا هذا حديث واحد ما طبقناه فكيف لو طبقناه وطبقنا شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بقيت في حياتنا مشاكل ولما بقيت في حياتنا هناك تفرقات وخصامات لم يكن إلا اجتماع ومحبة ومودات. Yang jersidin tadi yang beliau lihat, nang sidin lihat banyak masalah-masalah, muskilah-muskilah, masalah-masalah, kekacauan-kekacauan yang terjadi di saat ini kata beliau, yang mana masalah itu yang ada mungkin di polisi, mungkin di pengadilan-pengadilan, di banyak-banyak tempat, itu masalahnya satu aja jersidin. Apa? Ya tadi masuk daripada hadisnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita hendak baik Islam kita, jadi muslim atau muslimah yang baik, hendaknya meninggalkan sesuatu yang ada manfaat. Jadi masalah-masalah yang ada sekarang itu gara-garanya satu, kenapa? Menggawi sesuatu yang kadada bermanfaat. Akhirnya banyak masalah, banyak kekacauan yang ada yang kita lihat pada zaman sekarang kata beliau. Jadi hadis Nabi ini, syariat Nabi kita Nabi Muhammad ini luar biasa. Ini hanya sebutin hadisnya di situ. Kalau kita amalkan satu hadis ini, maka kata beliau luar biasa. Tidak ada yang namanya permasalahan, tidak ada yang namanya kekacauan. Semuanya tenang, semuanya saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain, sesama muslim atau muslimahnya. Itu sesuatu yang sungguh amat luar biasa. Apalagi jersidin kalau seberataan syariat Nabi kita Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi Muhammad itu kita amalkan seberataan, maka sungguh ketenangan yang akan kita dapatkan, maka akan sungguh kenyamanan, ketenangan, keamanan yang akan kita dapatkan. Nah, jadi daripada apa yang saya sampaikan tadi, intinya kita hendaknya berbuat sesuatu yang manfaat, tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat. فاللسان جعلها الله سبحانه وتعالى حجاب على الإنسان. إذا تكلم الإنسان بكلمة ينظر فيها هل هي تفيده أو لا تفيده. قال بعض السلف الصالح منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة واحدة أحتاج أن أعتذر منها. هذه منقبة، لأن السلف الصالح يقولون إن أعسر ما يكون في الورع ورع اللسان، لأن الإنسان يتساهل، خصوصا النسوان يتساهلن
في اللسان، فتقعد هذه إلى هذه، ولا تطيب الجلسة إلا بالغيبة. فصارت الغيبة مراتع ومنتزهات للنسوان، وما سلم حتى منها طلاب العلم، لكنها كالفاكهة لهم يتلذذون بها. ما سلم منها إلا الأتقياء، الأتقياء الذين يراقبون الله. كانت لهم مثل المزبلة، أي القمامة، القذارة. هل تحب أن تجلس بجانب قذارة؟ ما تحب؟ كذلك لا يقربونها. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في النهي عن الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أخيك يعني أخوك المسلم عندما تغتابه كأنك شبه الله سبحانه وتعالى كأنك تأكل لحمه نيا. هل تحب أن إذا مات إنسان أخيك المسلم أن تقطعه أوصال ثم تعمل ساتيه وتأكله؟ ما تحب ذلك، بل تستقدر ذلك. غيبتك له أشد من أكلك لحمه نيا في حياته. لو علمنا ذلك هل بنقرب الغيبة؟ لا والله. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يري أصحابه معجزة من المعجزات، فقيل له: يا رسول الله، إن فلانة وفلانة عابدات صائمات قائمات، لكن إذا أفطرنا تأتي هذه المرأة إلى عند هذه المرأة فيقعن في أعراض الناس. فقال: أفطرنا على ما حرم الله وصمنا عما أحل الله. أحل الله الطعام صمنا عنه، حرم الله الغيبة أفطرنا عليها. فقال لأصحابي: اذهب بهذا الإناء فقل لتلك المرأة قي، فقاء الدم عبيط. ثم قال لها: اذهب إلى الأخرى، فقاء الدم عبيط أي غليظ. فقال: ذاك بما أكلتما من لحم إخوانكم المسلمين. فيتنبه الإنسان. فعاقبة الغيبة وإن تساهل بها الناس اليوم لكنها محرمة بإجماع العلماء، بإجماع بنص القرآن ونص كلام النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Lalu Jarsidin tadi hendaknya kita jaga daripada lisan kita, apalagi kata beliau di zaman sekarang ini banyak yang terjadi itu semuanya itu gara-gara lisan, gara-gara lidah. Wabil khusus kata beliau hendaknya bagi para perempuan-perempuan yang mana lisan ini kadang-kadang dipakai atau digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Apa kata beliau? Yaitu ghibah, menggosip. Kalau dudukan kadang menggosip itu Jarsidin rasa ada yang kurang. Makanya menggosip ini Jarsidin kadang-kadang seperti istilahnya itu hiburan. Menggosip jadi hiburan. Menggosip bagaikan buah. Artinya harus ada kayak itu. Nah, kalau misalkan kita berbenderan, nah ini hendaknya jangan Jarsidin seperti itu. Itu jauh daripada ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pernah kata beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat-sahabat beliau tentang ada seorang perempuan yang mana seorang perempuan ini, bebinian ini, ada beberapa kelompok yang kalau siang puasa, tapi kalau sudah buka, inya menggosip, menggibah. Lalu kata Rasulullah SAW, mana perempuan-perempuan tersebut? Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, dan perempuan-perempuan tadi ketika ditanya menjawab, kami puasa.
Kami kada makan, tapi mun sudah kami buka ya kami menggibah. Nah, jadi ya Rasulullah, jangan seperti itu. Orang yang menggibah ini seperti yang di dalam Al-Quran disebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Larangan bagi orang menggibah, apakah hendak, sukakah, ketujukah kalau ikam memakan daripada daging saudara ikam sesama muslim atau sesama muslim. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah, orang yang menggibah ini sama lawan memakan dagingnya. Ya apa Sidin, kalau misalkan kita nih makan daging manusia, kita sate misalkan dagingnya, hendaklah kita memakan, pastikan kada. Nah itulah Sidin perumpamaan orang yang menggibah sesama muslim atau sesama muslim. Itu ibaratnya itu ketika kita menggibah orang lain, di situ kita sedang memakan dagingnya. Jadi kalau kita tahu sudah tentang buruknya, tentang busuknya gibah itu, pasti Jasidin kita tidak akan mendengar, tidak akan melakukan daripada gibah tersebut. Maka gibah ini فجاء له ذلك الرجل فقال إني اغتبتك وأطلب منك الحل والمسامحة. هذا أحد بلسان أو بكلام أو بفعل يطلب العفو والمسامحة، لأن هذه تعلقت بحق الآدميين، ما يكفي الاستغفار فقط، إلا إذا علمت أنك إن أخبرته بما تكلمت به ربما قاطعك وربما قاتلك، فلا ينبغي أن تخبره بذلك الكلام، بل تستغفر له وتتصدق عنه وتوهب له من القرآن لعل الله أن يجعله يسامحك في يوم القيامة. فقال الإمام أحمد بن حنبل لذلك الذي اغتابه وطلب العفو والمسامحة والحل: أنت في حل وأنت مسامح إن لم تعد. فقيل له: كيف تسامح؟ هذا أكثر الغيبة لك وهذا أكثر في الذم عليك. فقال: ألم تسمع ما قلت له؟ وأنت في حل واشترطت عليه إن لم تعد حتى لا يقع في الحرام مرة أخرى. فقال بعض الصالحين: لولا أني أكره أن يعصى الله لأحببت أن الناس كلهم يغتابون. ليه؟ لأنهم بيهدون إلي حسناتهم، حسنات بأشوفها يوم القيامة لا أعلم بها ولم أعملها، فتأتينا حسنات أفواج. بماذا؟ هذا تكلم عليك، خذ الحسنات حقك، خذ حسنات. فالذي يغتاب مسكين يهدي حسناته لغيره وهو لا يدري. فانتبه أن تتكلم بغيبة أو نميمة، ففي ذلك رضا الشيطان وسخط الرحمن. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang menghabisi mazhab Hambali itu, Sidin pernah dipadahi oleh seseorang, oleh salah seorang murid Sidin, memadahi, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang nang menggibah pian, ada orang yang menyambati pian di belakang pian. Lalu datang orang ini lawan Imam Ahmad bin Hanbal yang menggibah ini, yang menyambati Sidin di belakang. Lalu ia minta maaf kepada Imam Ahmad bin Hanbal, minta maaf, minta ampun, minta rela lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah jadi Sidin hendaknya kalau kita pernah menggibah orang, pernah menggosip orang, hendaknya Sidin kita minta rela, minta ampun, minta maaf lawan orang itu. Karena Sidin kada cukup dengan hanya kita astagfirullah aja, astagfirullahaladzim, kada cukup Sidin. Harus kalau kita bujur-bujur hendak minta ampun, taubat kepada Allah,
kita harus napa jua minta maaf lawan orang yang pernah kita gosipi atau yang pernah kita gibahi itu. Tapi kalau misalkan mun kita minta ampun lawan inya malah memusuhi kita. Bahkan bisa menampar lawan kita. Atau bahkan Jarsidin bisa membunuh lawan kita. Nah itu Jarsidin kada usah gini. Artinya kada usah berpendek secara langsung. Tetap kita minta maaf cuman dengan cara lain. Bagaimana caranya? Bisa Jarsidin dengan kita bersodakoh kepada orang lain. Nah pahalanya kita hadiahkan lawan orang yang kita gibah. Atau bisa juga kita bacakan ayat Al-Quran. Baca qul huwallahu apa surah Fatihah. Lalu pahalanya kita hadiahkan lawan orang yang kita gosipi tadi. Supaya apa? Dengan niat. Supaya apa? Supaya kena di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dengan napa? Kita memberi pahala nang kita gawi tadi segan orang nang kita pernah kita gibah tadi. Lalu tadi yang orang datang minta ampun lawan Imam Ahmad bin Hambal tadi nang pernah menggibah situ. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, aja ikam aku ridhoi, ikam aku relakan sudah, ikhlas sudah sini. Tapi sebuting syaratnya di sini. Lam ta'ud, jangan berbulik. Artinya, oke aku maafkan, aku relakan, cuman sebuting, jangan ikam buliki lagi. Nah itu syaratnya. Amunnya masih membuliki, jadi Imam Ahmad bin Hambal kada dihalalkan sini, kada direlakan sini. Nah itulah akhlak daripada Imam Ahmad bin Hambal. Sebagi dan ketahuilah Jarsidin bahwasanya amun kita menggibah orang itu kena pahala-pahala kita itu, pahala-pahala kita nih nang kita gawi di dunia ini, kita kada minta maaf lawan orangnya, itu pahala kita tuh kena di hari kiamat dijulung lawan orang itu. Nah, makanya ada sebagian ulama, sebagian aslafun sholihin dahulu itu jakanya jar, aku nih kada tahu itu maksiat, jakanya kada berdosa nih, aku hendak seberataan orang di dunia ini menggibah lawan aku. Nyaman kalau kayak itu. Mbak kita beramal kada, lah belajar kada, apa kada, datangan pahala lawan kita. Gara-gara apa? Kurang menggibah kita. Makanya Jarsidin jangan ketujuh menggibah. Kenapa? Karena mau kita menggibah pahala yang kita dapatkan ini, kita kada tahu, kada merasa itu tebari lawan orang yang kita gibah, kenyamanan inya ya kalau. Nah, jadi Jarsidin hendaknya jauhi yang ngarannya gibah. Nah, khususnya Jarsidin lah muslim, khususnya muslimah. Lah, jangan sekali-kali hendak yang namanya atau memaraki yang ngarannya gibah, mengatai orang lain di belakangnya. ما تزين مجالس النساء إلا بالغيبة. مجلس بلا غيبة كأنه ناسي بلا ملح، كأنه رز بلا ملح. هكذا في الغالب تتلذذ المرأة مع المرأة بالغيبة إذا لم يقذف خوف الله سبحانه وتعالى. هذه سيدتنا عائشة تقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فلانة حسبك من فلانة ثوبها قصير. قال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه الدنيا لمزجتها، لو اختلطت ببحار الدنيا لغيرت طعمها ولونها وريحها من شدة نتنها واستقذارها على كلمة واحدة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يقذف بها في جهنم
يهوي بها 70 خريفا نسأل الله العافية والسلام. فيتنبه الإنسان للسانه، فإنه إن صان لسانه صان نفسه، ومن جعل لسانه منطلقة فإنه يهين نفسه وهو لا يدري. Kata beliau, bagi bebinian itu kalaunya bepender tanpa gibah itu jersidin nang kaya nasi tapi kada beuyah hambar. Jadi kalau bepender itu pastilah ada ribahnya. Nah, makanya jersidin hendak dijauhkan, hendak jangan digawi, jangan kita memaraki daripada ribah itu. Seperti pernah terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW. Jadi Sayyidatuna Aisyah ini kepender lawan Nabi, memadahkan lawan Nabi. Wahai Rasulullah, itu Fulanah binti Fulan itu pakai baju handapan ini itu segala macam. Langsung Sayyidatuna Aisyah ditagur oleh Rasul SAW. Langsung ditagur oleh Rasul SAW. Ya Rasulullah, napa? Wahai Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, pian tadi mengatakan satu kalimat, yang mana satu kalimat ini jikalau napa? Jikalau apa aja kita tercampur kah? Jikalau tercampur lawan apa? Lawan lautan yang ada di dunia ini, maka lah lautan yang rasanya asin apa segala macam itu akan berubah. Artinya menjadi busuk lautan itu. Artinya saking kotornya, saking jijiknya, saking rigatnya kalimat yang mengatai orang lain di luar itu. Artinya menggibah itu saking kejinya, saking hinanya. Makanya jadi kalau orang menjaga lisannya, maka orang itu akan terjaga dirinya. Tapi kalau lisannya kada inya jaga, lisannya dibiarkannya untuk menggibah, untuk menggosip, maka akan hinalah dirinya. Oleh karena itu kata beliau, napa? Jagalah lisan kita agar diri kita menjadi mulia. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لدينه ويتنبه للسانه. فاللسان جعل الله سبحانه وتعالى عليه سجانان، الأسنان والشفتين، هذا سجن وهذا سجن حتى لا يتكلم به كثير. فلو علم الإنسان أنه محاسب على كل كلمة لكان يتنبه على كلامه. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدتنا زينب أم المؤمنين وقعت مرة في كلمة في غيبة هجرها شهر كامل. ليه؟ تأديب، حتى لا تقع مرة ثانية. لا تغتر بهذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان وكثرت فيه غيبة النسوان، بل صار الرجال مثل النسوان وأكثر. في هذا الزمان صار الرجال مجالسهم مثل مجالس النساء، بل وأخبث في هذا الزمان. قد يقول القائل: لماذا كان في الزمان الأول أي غيبة تشم لها رائحة النتن والرائحة الكريهة في الزمان الأول؟ ليه؟ لأن كان ما أحد ناس يغتابون في الزمان الأول إلا القليل، فإذا اغتاب أحد فاحت الرائحة الكريهة والعياذ بالله. في هذا الزمان كثرت الغيبة ولم يشم أحد الرائحة الكريهة هذه. ليش؟ لأن الغيبة قد كثرت فألفها الناس حتى صارت تزين مجالسهم، حتى صاروا يغتابون الناس في التيفي وفي الانستغرام وفي الويئة وفي اليوتيوب. وسائل للغيبة كثيرة،
وسائل للأذية كثيرة، بل بلغوا وخرجوا عن الغيبة إلى البهتان، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن اغتبت أخاك بما هو فيه فقد اغتبته، وإن اغتبته بما ليس فيه فقد بهته، وذاك البهتان إثمه عظيم عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يكون ملآن لسانه بالغيبة ما حد يشم رائحة الغيبة. كما ترى الإنسان الآن تمضي على الشارع ترى واحد يأكل في المكان القمامة، وكيف إيش من شهية للطعام، لأنه دائما آلفة يجلس أمام القمامة، خلاص أنفه ألفت الرائحة الكريهة. في بعض الأماكن رائحتها كريهة تجد ناس يأكلون، أنت ما تشتهي الطعام في ذلك المكان تستجب تقول هذا قد ألف الرائحة الكريهة، وأنت أنفك ما ألفت الرائحة الكريهة. لهذا لو وضع لك الطعام وأنت في شدة الجوع في ذلك المكان لما أكلته، وذاك يأكله باستطابة نفس. ليه؟ لأن أنفه قد ملئت. وهكذا الإنسان إذا ألف المعصية، ألف الغيبة، ألف مخالفة، فإنه لا يرى ذلك عيبا ولا يرى ذلك نقصا. فالآن نحن في هذا المجتمع في هذا الزمان لم يستنكر أحد، يسمع الغيبة ولا يستنكرها، بل يجلس. إذا ما تستطيع أن تنهى صاحبك عن الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخوض في حديث غيره قم، فإذا ما استطعت أن تقوم تعذر، قلت أنا بغيت كمرمندي، أنا بغيت الحمام، وقم من ذلك المجلس. ليه؟ لأن سمعك إذا سمعت تلك الغيبة ولم تنهى عنها تكون أنت أحد المغتابين. فيتنبه الإنسان لهذه المسألة. وحتى الفقهاء الغيبة المبطنة كذلك يقع فيها كثير من طلبة العلم، فضلا عن النسوان كثير، ويقول الإنسان فلان الله يهديه، فلان الله يهديه. إيش مقصودك؟ أنك تعرف الناس تعرفهم أن فلان مرتكب لنقص وأنت تدعي له. لما تدعي له آخر الليل لوحدك بينك وبين الله؟ أنت دعوت له قدام الناس من أجل أن تظهر النقص الذي هو فيه. إذا أنت هذه غيبة حتى طلبة العلم يقعون فيها، حتى الأساتذة وقروا يقع في هذه الغيبة من حيث لا يشعر. Jadi masih Sidin menjelaskan tentang kita tentang masalah ghibah ini. Jadi jadi Sidin hendaknya wabil khusus perempuan itu jangan sekali-kali lagi ampihan sudah istilahnya itu menggibah. Kalau tahu Sidin kita tentang bagaimana dosanya ghibah ini, maka kita kada hendak menggawi daripada ghibah ini, khususnya babinian Sidin. Bahkan wahini lalakian umpatan jua. Artinya bahkan Sidin pada zaman wahini lakian lebih parah lagi menggosipnya, lelakian lebih parah lagi menggibahnya, lebih jahat daripada babinian. Pernah kata beliau Sayyidatuna Zainab Ummul Mukminin, bininya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sidin pernah tak keluar kalimat menggibah, mau menyambat orang lain, itu langsung diapain Nabi? Langsung istilahnya itu dijauhi Nabi selama 1 bulan. Jadi kita tuh pisah ranjang lawan Nabi selama 1 bulan. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ghibah itu sangat-sangat buruk, sangat-sangat jahat. Nah, jadi jangan lagi Sidin kalau bisa kita menggibah. Apalagi kata Sidin zaman wahini, jangan kita tertipu dengan zaman-zaman wahini. Kadada tempat siapapun itu pasti di situ ada menggibah. Apalagi wahini nyaman benar menggibah itu. Kita buka HP kita buka TV kita, di TV buka TV menggibah aja isinya.
Bahkan Jasidin di HP, buka Instagram, ribah isinya. Buka WA, ribah juga isi. Buka YouTube, maginnya lagi. Ribah isi. Nah, jadi Jasidin wasilah atau perantara keburukan, kejahatan itu zaman wahim itu sangat mudah. Makanya kita harus menjaga daripada lisan kita. Kita harus menjaga daripada lidah kita daripada yang namanya menggibah. Mulut kita ini, Jasidin, itu sebenarnya ada bisi dua penjara. Artinya dua yang menahankan daripada muntung kita ini untuk berbuat yang kada baik, untuk berbicara sesuatu yang kada baik. Apa, Jasidin? Gigi. Gigi ini sebenarnya yang menghalangi, yang mengurung muntung kita untuk berbuat atau berbicara sesuatu yang kada baik. Yang kedua apa? Bibir kita. Bibir kita ini yang maulah lidah kita ini kada berpender-pender yang kada baik. Tapi ya kita kadang-kadang kita paksa, kita lepaskan. Kedua yang menahan ini kita untuk berbuat atau berkata-kata yang sesuatu yang kada baik, khususnya lagi adalah ghibah. Lalu Jasidin, ghibah ini apa Jasidin tadi? Ghibah ini lah zaman wahini ya sudah menjadi kebiasaan. Kalau zaman dahulu Jasidin, ngarannya ghibah ini, kalau ada orang menggibah, itu keciumannya atau perasaan tuh rasa kada nyaman kita. Rasa kada nyaman. Mun ada orang pina nyambati orang, menggibah orang, rasa kada nyaman. Mendengar tuh rasa kada nyaman. Tapi wahini Jasidin kada. Ada orang menggibah, biasa. Malah kita hendak duduk di situ, umpat di situ. Kalau zaman bahari Jasidin, di zamanil awal, zaman bahari itu, ghibah itu apa? Rasa aneh. Karena apa? Karena orang kan yang menggibahnya. Mun ada yang menggosip, pun ada yang menggibah, langsung aja lah balik berjauh atau menagur daripada orang yang menggibah. Itu zaman bahari nang kayak gitu. Kalau wahini sudah biasa. Nah ini sama Jasidin lah kayak orang makan di higa sampah. Mungkin kalau kita makan di higa sampah, kita kan makan. Kenapa? Di higa sampah baunya kada nyaman apa segala macam, kita kada hendak. Tapi ada sebagian orang di higa sampah makan aja. Kenapa? Karenanya biasa. Kita kenapa kada kau makan di higa sampah? Kita kada biasa. Seperti itu Jasidin, bahari gibah ini kada biasa. Jadi orang itu mendengar gibah itu rasa aneh, kada nyaman. Tapi kalau wahini malah biasa dan nyaman. Dan umpat kadang-kadang kita duduk menggibah. Nah, jadi Sidin memperingatkan kepada kita lah tentang bahayanya fitnah zaman wahini tentang ghibah. Apalagi Sidin zaman wahini ghibah itu jatuhnya bukan ghibah lagi, buhtan. Bahasa kita tuh fitnah jadi. Fitnah jadi. Karena kalaunya kita menyambat lawan orang. Menyambat lawan orang dan sambatan kita itu kenyataan, itu namanya ghibah. Artinya yang kita sambat ini bujur. Bujur orang tuh nang kayak ini, itu ngarannya ghibah. Tapi kalau yang kita sambat ini, itu bukan kenyataannya. Dusta aja, hoak aja. Itu jatuhnya apa? Fitnah. Nah banyak Sidin zaman wahini yang bukan ghibah derajatnya, lebih ganal lagi dosanya. Apa? Yaitu fitnah. Yang mana fitnah itu dosanya paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya Sidin, jangan sekali-kali kita menggosip atau jangan sekali-kali kita menggibah. سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قيل له
لما بلغه أن فلان يغتابه وتحقق من الغيبة، ما ينبغي الإنسان أن يصدق إذا قال فلان يقول عليه كذا كذا، لا، ما ينبغي تصدق، بل يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا لما تحقق أنه اغتابه أرسل إليه طبق من الرطب والتمر، فتعجب ذلك الشخص، فلماذا يهديني هذا؟ فقال: بلغني أنك هديت إلي حسناتك فلم أجد شيء أكافئك به، هذا بعض الشيء، هذا قليل، لأنك حسنات لا قيمة لها ولا ثمن لها، فهديت إلي حسنات فقلت بعض المكافأة أكافئك بها. فجاء سيدنا عمر بن عبد العزيز بعض الناس فيتكلم وذكر بالغيبة عنده، فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز: إنك بين آيتين من كلام الله، الآية الأولى أنت تخبر الآن عن فلان بأنه فعل كذا، والله سبحانه وتعالى: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. فإن كنت صادقا فأنت تدركك الآية الأخرى: هماز مشاء بنميم، صاحب النميمة الذي ينقل الكلام بقصد الافتتان، ينقل الكلام من بيت إلى بيت ليفتن بين البيوت، من معهد إلى معهد، من جماعة إلى جماعة، من مجلس إلى مجلس، فتتباغض المجالس والمعاهد والجماعات بسبب واحد نمام. فقال العلماء: لا يكون النمام أي طالب الفتنة إلا ابن زنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. Jadi Jersidin tadi apa tentang orang yang menggibah tadi. Orang menggibah itu Jersidin walaupun ini kisahnya kayak ini, mudahan ya, si Anu tuh sadar, si Pulan tuh sadar. Nah, itu di hadapan orang menyambatnya, itu Jersidin termasuk daripada ghibah. Karena mendoakan cuma di hadapan orang, artinya kan kalau kita mendoakan orang di hadapan orang, berarti kan kita memadahkan tuh orang tuh kurang. Mudahan ini dapat hidayah. Hendaknya Jersidin kalau hendak mendoakan orang juga, waktu malam, tengah malam, lagi serongan, ya Allah mudahan ini dapat. Hendaknya nangka itu, jangan di hadapan orang, di hadapan kawan. Nah itu termasuk daripada ghibah Jersidin. Dan itu lah khususnya pembinian kadang-kadang kada selamat daripada itu. Lakian sama aja. Bahkan Jersidin guru-guru pun Jersidin lah kada selamat daripada itu. Nah, lalu Sidin tadi lah menceritakan tentang Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini pernah dipadahkan oleh orang bahwasanya ada orang nang menggibah pian. Ada nang menggibah pian. Jadi Imam Hasan Basri ini kada langsung percaya. Kada langsung percaya dengan kabar orang tadi. Nah, jadi hendaknya Jersidin kalau ada yang mahabarakan lawan kita, kita ini disambati orang di belakang, jangan langsung percaya lawan orang. Kita apa? Kita cari dulu kebenarannya. Bujurkah katanya? Jangan langsung dipercaya. Nah itu seorang muslimah atau seorang muslim itu seperti itu. Jangan kadang-kadang kita langsung kita percaya, akhirnya kita sarik lawan orang itu. Hendaknya kita cari kebenaran. Lah, lalu sekalinya orang ini langsung datang lawan Imam Hasan Basri. Lah dan mengakui inya ini apa? Menggibah Imam Hasan Basri. Lalu ia memberi semangkok kurma lawan Imam Hasan Basri. Jadi Imam Hasan Basri, apa ini? Jadi jari-jari orang ini nah lah segantian bulikakan dosa nang ada nah apa bulikakan pahala ulun nang ada lawan pian. Karena kan tadi orang menggibah itu pahala nang menggibah dapat lawan nang digibah itu. Bulikakan pian. Jadi Imam Hasan Basri semangkuk kurma nih, kenapa-napanya? Amal itu
istilahnya amal soleh itu laki matalah, gak ada nilainya. Artinya saking larangnya itu, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan semangkuk kurma ini. Nah, jadi luar biasa lah ancaman bagi orang yang menggibah. Nah, lalu pulang ada jersidin sebagian Umar dikatakan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz. Jadi Imam Umar bin Abdul Aziz ini sama lah, ada orang nang memadahkan juga lawan sidin, bahwasanya ada orang nang menggibah dia, tapi malah napa? Malah orang nang memadahkan ini nang napa? Nang disariki sidin. Kenapa? Karena kita kalau memadahkan orang, itu nah menggibahi ikam, itu nah menyambati ikam, kita tuh jatuhnya kena apa? Namimah. Jatuhnya pulang kena ma'adu domba. Salah satu bahayanya lisan itu, maksiat lisan itu apa? Ma'adu domba. Ma'adu domba dari satu rumah ke rumah yang lainnya, akhirnya berkelahian orang. Satu pondok ke pondok lainnya, akhirnya pondok ini lawan pondok itu berkelahian. Satu orang muslim ke muslimah lainnya, muslimah ke muslimah lainnya, jadinya apa? Berkelahian. Itu ngarannya namimah, adu domba. Dan tahulah adu domba ini lah, itu pahalanya atau disambat Nabi sebagai ibnu zina. Artinya napa? Pahalanya mirip lawan bezina. Itu makanya kita jangan sekali-kali menggibah dan juga jangan sekali-kali yang namanya ma'adu domba, namimah. في هذا الزمان اختلطت علينا الأمور واشتبهت علينا الأمور، فصار عندما ألف الناس المنكرات فإذا أراد أحد أن ينكرها ينكرون عليه، لأن صار المنكر معروفا، فصار إنكار المنكر من المنكر، لأنهم دائما ألفوا استنشاق الوساخات. أما الذي دائما يستنشق العطورات يستنكر هذه الوساخات، كما إنسان دائما يشرب الروكو والتنباك يرى هذه الرائحة الكريهة، ما شاء الله يصلي وهي فيه ويأتي عن زوجته وهي فيه، ألف ذلك الريح الكريه. ولما تي أنت ما تألف رائحة الروكو والتنباك تروح تصلي بعيد منه هناك، وإذا كان بجانبك في كريتة تبعد منه هناك، وإذا كان في مجلس تصلي بعيد منه هناك. ليه؟ لأن رائحته كريهة، رائحة الروكو أخبث رائحة وأكره رائحة، لكن لما ألفها الناس وألفها أهل بيته صاروا يعيشون ويأكلون مع رائحة التنباك. هكذا مثال من ألف المنكر دائما يشوفه، دائما يسمع منكر، دائما يرى حرام، يسمع حرام، يتكلم، يألف ذلك ولا يرى نفسه أنه يرتكب حرام، لكن غيرك يرى ذلك. فالناقد بصير، فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكون مرآة المؤمن. إذا رأيت أخي أو أختي تعمل حرام أو تغتاب أو تعمل شيء يجب علي أن أنبهها، يا أختي يا أخي شوف هذا كذا 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 كذا. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، أن يحاكي صورته، أن ينبهه على عيوبه حتى يصلحها. والعاقل هو الذي يفرح إذا نبه على عيب فيه حتى يصلحه، والأحمق الجاهل هو الذي يغضب. مثال، لو إنسان عنده حية تلدغه، يا فلان انتبه، يقول إيش أنت أزعجتنا، هذا أحمق غبي، المفروض يقول جزاك الله خير نبهتنا، كان العقرب أو الحية بتلدغنا فجزاك الله خير. وهكذا مثال، فهذه الحية بتتلف جسم الإنسان، لكن الغيبة والحرام بيتلف روحك وبيوقعك في غضب الرحمن سبحانه وتعالى. Pada zaman sekarang, Jasidin, zaman wahini ini, karena kacaunya sudah syariat, kacaunya sudah peraturan-peraturan, sehingga
kita adalah menagur orang. Seharusnya kan orang yang ditagur daripada melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang haram, harusnya yang ditagur ini malah berterima kasih. Seharusnya himo. Ini kata, ketika kita menagur orang, malah kita yang menagur disarikinya. Kita yang menagur dimusuhinya. Kenapa jika menagur aku? Nah, ini sudah jadi kacaunya di akhir zaman kita ini. Nah, hendaknya Jasidin sebenarnya jikalau ada di antara saudara kita atau saudari kita yang melakukan sesuatu kesalahan, melakukan sesuatu yang haram, hendaknya kita memberi peringatan kepada saudara kita, saudari kita, bahkan keluarga kita. Siapapun itu sesama muslim atau sesama muslim. Jadi hendaknya kita memberi peringatan kepadanya dengan dengan niat sayang lawan ini. Artinya karena ini sesama daripada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau zaman wahai ini kata sih. Malah kalau kita menagur disariki. Hendaknya kita tuh membiarkannya aja. Makanya zaman wahai ini Jasidin nang mungkar jadi ma'ruf, nang ma'ruf jadi mungkar. Artinya sesuatu yang haram itu dianggap biasa aja sudah. Malah kadang-kadang dianggap itu sebagai sunnah. Sesuatu nang ma'ruf, nang kebaikan, malah dianggap itu adalah mungkar. Nah, ini akhir zaman tuh seperti ini Jasidin. Seperti contohnya Jasidin, makanya kadang-kadang kita melihat sesuatu yang mungkar itu biasa aja sudah. Biasa aja. Ada wawujud nagur, ada mawujud. Melihat sesuatu yang ma'ruf itu malah terasa asing bagi kita untuk zaman sekarang. Contohnya Jasidin kayak rokok. Kita melihat orang merokok biasa ya sudah. Mencium bau rokok biasa ya sudah. Tapi sebagian orang Jasidin kada ketujuh lawan rokok. Kada hendak berjauh, malah menagur pun ada yang merokok, jangan berjauh aja, jangan di sini. Ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian yang sudah terbiasa. Biasa aja sudah. Baulah rokok, bau muntung rokok atau segala macam. Dan Jasidin paling baunya bau itu sebenarnya adalah bau rokok. Paling kada nyaman bau itu adalah bau rokok. Itu contoh Jasidin. Jadi istilahnya kalau kita melihat sesuatu yang haram itu jadi biasa jadinya. Sesuatu yang ma'ruf itu terasa asing bagi kita. Maka hendaknya kita tetap pertahankan. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang kada baik, kita takut. Contohnya Jasidin, kalau kita masih berpikiran istilahnya tuh mun ditagur karena orang sarik. Ini Jasidin seumpama ada orang hendak dipatuk ular. Orang tuh kada melihat ini tuh hendak dipatuk ular. Lalu kita tagur, awas sikam balik. Karena dipatuk ular. Nah, orang nang kita tagur tuh harusnya sariklah. Padahal hendak aku. Biar aja dipatuk. Itulah. Kan kada Jasidin. Pasti orang itu berterima kasih. Pasti orang itu seharusnya senang, himong lawan nang kita tagur itu. Apalagi ini haram. Ini riba. Yang mana itu lebih bahaya daripada ular atau kalajengking. Kalau ular mungkin mematuk awak kita aja. Tapi kalau haram, kalau riba, apapun itu maksiat kepada Allah, itu menghilangkan daripada ruh kita. Dan itu bahkan menjadikan kita orang yang dimurkai, orang yang dimarahi, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya seseorang itu al-muslim atau al-muslimah mir'atul muslim. Hendaknya jadi cermin untuk orang muslim yang lainnya. فهذه آفة هي أخطر الآفات اللسان على النسوان خصوصا، وأما هناك آفات اللسان أخرى يشترك معهن الرجال
فللسان آفات كثيرة، فينبغي لمن وقع في الغيبة أن يطلب العفو والمسامحة من اغتاب، إلا إذا أخبره بأنه اغتابه ربما أو قال له بما اغتابه ربما قاطعه بقية عمره وخاصمه وربما تقاتل معه، فحينئذ هذه مفسدة عظيمة وهي المقاطعة والمخاصمة والمقاتلة. فينبغي لك إن وقعت في غيبة أن تتصدق بمال وتنوي بالصدقة إلى فلان الذي اغتبته، وتقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص 11 مرة والمعوذتين، وتهب ثوابها لمن اغتبته، فيكون الله قد يرضيه عنك يوم القيامة. وكان السلف الصالح إذا ختموا مجالسهم يختمون مجالسهم بالفاتحة كبلد المحروسة تريم، لأن قراءة الفاتحة آخر المجلس تذهب لغط ذلك المجلس وسقط الكلام الذي يقع في ذلك المجلس تذهبه الفاتحة، ويأتون بدعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Jadi kenapa Sidin tadi membicarakan tentang ghibah, tentang namimah, ghibah khususnya karena Sidin ghibah inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang, mobil khusus Sidin untuk perempuan-perempuan. Padahal banyak maksiat-maksiat lisan yang lainnya, dosa-dosa lidah yang lainnya selain daripada ghibah banyak. Kan tetapi ghibah inilah yang paling istilahnya bahaya dan yang paling sering terjadi pada zaman sekarang. Makanya Sidin membahas dari awal tadi sampai akhir ini tentang masalah ghibah. Dan dari Sidin, kalau kita pernah menggibah orang, seperti yang di awal tadi, harus kita minta halal, minta ridho, minta rela lawan orang tersebut. Kita minta ampun lawan orang tersebut. Itu dari Sidin kalau kita kada tahu atau kada takutan kena inya memusuhi kita. Ada yang mahabarakan lawan kita misalkan, jangan gini bepadah pian pernah nyambati di belakangnya kena naba kena pian habisam dimusuhinya dikalahinya kena malah bahan taman jadinya malah berpukul-pukulan jadinya. Di situ itu lebih bahaya lah, akhirnya mukhasamah muqata'ah akhirnya kena lah memutus tali persaudaraan, bahkan memukul, bahkan membunuh kadang-kadang. Nah itu Sidin kan tadi bisa kita ganti dengan cara lain. Dengan apa? Yang pertama kita sodakoh. Yang mana? Bersodakoh. Lalu Sidin mbah kita bersodakoh, lalu kita baca ayat kursi. Nah mbah tuh hanya Sidin setelah baca ayat kursi sekali baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Nah mbah baca ayat kursi Al-Ikhlas 11 kali, hanya kita baca Qul a'udzu birabbil falaq lawan Qul a'udzu birabbin nas muawwizatain sekali-sekali. Nah mbah hanya lah kita niatakan hadiah pahalanya tadi bersedekah lawan bacaan-bacaan tadi kita hadiahkan lawan orang nang kita ribah. Dan insya Allah Sidin kena Allah di hari kiamat meridoi lah, ridho dengan kita lah, dan dosa nang tadi itu insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu caranya lah. Dan hendaknya Sidin seperti yang dilakukan di kota Tarim lah, di kota Tarim itu amunnya misalkan penutup majelis lah, penutupan majelis kayak kita di pemajelisan lah, mbah tuh sebelumnya itu sebelum berdirian tuh apa baca Fatihah dulu. Nah kenapa?
Karena baca Fatihah ini, lah Jarsidin, itu yang menghilangkan daripada penderan-penderan yang kada manfaat, apalagi penderan-penderan yang berdosa. Akhirnya penderan yang berdosa yang sehingga kita harusnya dapat dosa gara-gara kita berpender dalam suatu perkumpulan, suatu majelis, itu dihilangkan oleh Allah. Berkat apa? Berkat kita baca surah Fatihah tadi. Nah, jadi hendaknya di sini hendak bangun tuntung majelis baca Fatihah. Lalu, seperti yang diamalkan juga di Tarim, itu ketika tuntung daripada majelis baca kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, itu doa kafaratul majlis. Artinya segala apa dosa-dosa yang kita sambat di majlis itu, di perkumpulan itu, maka akan dihilangkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau di sini kita pernah hawa kita menggawi seperti itu. Wa hunaka afatun lil lisan katsira. Law aradna an nashrahaha fala takfi dawrah wala dawratan wala thalath. لكن باليسير يعلم الكثير. فمن جملة آفات اللسان إفشاء الأسرار الذي يتوقع في هذه الأيام. تعطي إنسان سر فإذا هو في الوئة، فإذا هو عند الناس، هذا حرام. أنا استأمنتك على سر من أسراري تفشيه، حرام. من آفات اللسان الكذب، حرمه الله بنص القرآن. قال سيدنا جعفر الصادق: وجدت الكذاب ملعون في القرآن في 4 مواضع. Jarsidin, sebenarnya dosa-dosa atau maksiat-maksiat lisan ini banyak. Kalau kita jelaskan seberataan, itu kada cukup sekali seminar aja, kada cukup. Perlu puluhan, mungkin ratusan kali seminar. Hanya tuntung kalau kita membicarakan tentang maksiat-maksiat atau dosa-dosa lidah ini. Nah, tapi Jarsidin, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, yang banyak itu akan datang. Artinya dengan kita menjelaskan yang sedikit, nanti kita akan tahu lagi yang lebih banyak. Lah, di antaranya Jarsidin adalah dusta, bohong. Berdusta itu di antara maksiat lidah juga. Yang mana dikatakan bahwasanya ancaman bagi orang yang pendusta itu di Al-Qur'an itu ada 4 tempat ancaman bagi orang yang pendusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يزال أحدكم يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال أحدكم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كان بعض السلف الصالح إذا جاء أحد لا يريد أن يقابله ما يكذب، يقول ما حده في البيت، يعلم أولاده الكذب، يقول له ما حده، أو زوجته الكذب، قل لها ما ليس موجود. لا، هذا كذب. تقول له إن شاء الله انطلق إلى المسجد ستجده إن شاء الله في المسجد، بعد في الصلاة فسيجده في المسجد، ولكن لا يقول ما حده. فأنا يوري في التورية ولا يصرح بالكذب. فالكذب آفته عظيمة جم، وهو الإخبار بغير الواقع. كل كذب حرام، ما في كذب أبيض وأسود، كذب قليل وصغير، لا. فكان بعض النساء طلبت خادمة لتخدمها، فوجدت خادمة نشيطة وهميمة، فقيل لها إن فيها عيب. شوف هذه الخادمة كثيرة الكذب، قالت بسيط، فاستهانت بالكذب الذي حرمه الله، فأدخلتها بيتها لتخدمها في البيت، فكان بسبب كذبها تفرق ذلك البيت،
وتشتت ذلك البيت حتى افترقت تلك الزوجة من زوجها وتشتت أولادها بسبب خادمة كذابة. انظر، استهانت بمعصية عظيمة كبيرة من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تستهين بالمعصية؟ فكيف تدخل في بيتك كذاب؟ وكيف تستخدم كذاب؟ فهو يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، فلا تصحب إلا أهل الصدق الأخيار. فمن ساير أهل الصدق والأخيار يحوز الخير ويحوز البركة ويحظى بالمعارف والأسرار من ربنا العزيز الغفار ببركة النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الله يجعلنا وإياكم من الصادقين الموفقين للخيرات، ويحفظ لساننا من نطق بحرام، ويجعل قلوبنا سليمة عن كل إنسان، ويجعل ألسنتنا مشتغلة بذكر الرحمن وبالصلاة على حبيب الرحمن محمد وبتلاوة القرآن يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan lalu beliau melanjutkan tentang bahayanya atau dosanya daripada bohong tadi. Sampai-sampai dalam suatu hadis kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyuruh kita untuk selalu jujur, sehingga kita dikatakan orang yang benar-benar jujur. Dan Allah terus melarang kita untuk berbohong, sehingga kita dinyatakan benar-benar orang yang berbohong. Artinya Allah sangat menyuruh kita untuk jujur dan meninggalkan daripada bohong. Dan dosa bohong, dosa kazib itu, dosa berdusta itu sangat ganal Jasidin. Apalagi Jasidin, dusta ini istilahnya itu apa? Walau amun ada di rumah kita orang pendusta, itu rumah itu apa istilahnya itu musibah bagi rumah tersebut. Ada suatu cerita Jasidin tadi, rumah yang mana di rumah itu ada pembantunya ini pendusta dan mengentengkan daripada dusta. Akhirnya apa? Akhirnya rumah itu hancur terbelah dua Jasidin. Hancur rumahnya dan suami istri di rumah tersebut menjadi terpisah. Anak-anaknya terfitnah. Gara-gara apa? Gara-gara di rumah situ ada pembantu yang pendusta. Artinya apa? Kita jaga keluarga kita, kita jaga rumah kita. Jangan ada di dalam rumah kita orang nang pendusta. Karena yang pendusta itu menjauhkan orang yang dekat, yang jauh menjadi dekat. Artinya apa? Orang yang asalnya dekat lawan kita, parak lawan kita, teman dekat kita, gara-gara berdusta atau ada yang berdusta, ada yang terdusta, akhirnya apa? Jauh jadinya. Asalnya orang tuh kita kata-kata jadi parak gara-gara dusta ini luar biasa. Nah oleh karena itu Jasidin, jaga lisan kita, jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal maksiat, dusta ataupun ghibah tadi. Lalu Sidin berdoa mudah-mudahan Jasidin kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu jujur dan orang yang selalu menjaga lisan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang hati kita terjaga, dan mudah-mudahan kata beliau kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengakhiri daripada seminar atau ceramah beliau. Nah, lalu acara selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi dari peserta seminar untuk kepada beliau, yang insya Allah beliau jawab. Nah, jadi untuk para peserta yang hendak bertakun dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, alhamdulillah, masya Allah kita dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan Habib selalu sehat walafiat. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua juga dapat keberkahan dari beliau. Amin. Mudah-mudahan jangan hanya hari ini, mudah-mudahan kapan lagi kita bisa bertemu dan mudah sampai ke surga kita bertemu. Amin, amin. Baik, kayaknya gibah ini dianggap orang biasa gitu ya. Karena kadang-kadang di majelis pun ada orang menggibah gitu.
Kadang-kadang di pengantin ada orang gibah. Kadang-kadang yang menggibah ini orang-orang yang hadir ke majelis juga. Kita mau menegur gimana gitu ya. Ya intinya gibah itu kan kalau orang lain itu disebutkan dan dia mendengar si Fulan itu dia nggak suka, itu namanya gibah. Entah itu benar, entah itu memang pasti yang dilakukannya, apalagi yang tidak, itu adalah fitnah ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita menghadapi orang yang suka menggibah? Mungkin salah satunya kita menghindari atau tidak mengambilkan dia teman. Tapi ketika orang ini lebih tua dari kita, mungkin secara ilmu agama mungkin dia lebih tahu, tapi dalam prakteknya, dalam kesehariannya dia tidak bisa menjaga lisan. Padahal kita semua tahu paliyakul khairan aw liyasmut. Nah, yang kedua, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin kita sebagai manusia melihat seseorang, ada saja yang mungkin kita merasa nih orang tidak cocok ya. Artinya tidak pas, yang dilakukannya itu tidak pas, tidak sesuai. Nah, gimana kalau gibah itu fi qalbi gitu? Gibahnya di hati ya. Artinya dia tidak sampai mengucapkan. Tadi yang Habib bilang, apalagi zaman sekarang ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Kita bisa menggibah orang yang di Jakarta yang kita nggak sama kenal. Mungkin rumah tangga dia, mungkin masalah pribadinya. Ini yang saya sering juga mengingatkan kepada anak, jangan sekali-kali kamu menggibah orang yang kamu juga nggak kenal dia. Nanti dosa dia itu ke kamu kan. Nah, jadi bagaimana kiat kita itu ya apa yang dikatakan saya tadi, misalnya dalam hati itu tadi apa termasuk gibah ya, tidak diucapkan, tidak di-share, tidak dituliskan, apakah termasuk gibah? Nah, kalau misalnya termasuk gibah, kiat yang terakhir bagaimana cara solusi kita supaya berhenti dari gibah. Memang banyak orang yang sudah tahu, Ustadz, Habib, penceramah itu sudah sering menyampaikan gibah itu haram, tapi tetap aja gitu. Nah, ini saja ya. Syukran. Habib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يشتغل بالغيبة. أيوة هذا يعني أكبر منا سنا يشتغل بالغيبة. ممكن هذا من مشايخنا وعند أستاذنا كذلك ويشتغل بالغيبة. نحن معه يعني الأول. الثاني الغيبة بالجلوس. هل يعتبر الغيبة؟ نعم. أولا قد يبتلى الإنسان بمغتاب هو أكبر منه سنا، وربما كان والده أو والدته، فكيف يقول اسكت؟ صح، هذه قلة أدب هذه. لا، هنا يستعمل الإنسان الحيلة والسياسة، لا يكون فيها إساءة أدب. إما أن يقول ألا أريد أن أهدي حسناتي لغيري، فيتنبه ذلك المتكلم، فإن رأى في ذلك، وإلا أن يقوم عن ذلك المجلس حتى يتغير ذلك الكلام الذي فيه الغيبة. هذا بالحيلة والسياسة على حسب ما يراها الإنسان كيفية التخلص، ولا يسيء الأدب مع من هو أكبر منه أو والده أو أمه. قد يكون ذلك والعياذ بالله، لأن قد عم البلاء في سائر الناس في هذا الزمن. أما غيبة القلب فلا يؤاخذ الإنسان عما في قلبه، فإن أشياء كثير تدور في القلب، فلا يؤاخذ الإنسان عما في قلبه. نعم، إذا كان من أهل الصلاح، إذا كان من أهل الولاية، هنا يؤاخذ عما في قلبه.